Like, subscribe, and get notified. आमदार जे आसा मांद्रे मतदारसंघात तांकां कसलें निवेदन आनी कित्या खातीर दिलें? पळय आमी फाटल्या पंचायतीच्या ग्रामसभेक एक ग्रामस्थांनी एक ठराव घेतलेलो की जे हे हांगासर हिल कटिंग जाता, इलिगल कन्वर्जन जाता, जे खंय स्थानीक पंचायतीक विश्वासान घेयना आनी दुसरे जो मुद्दो आसलो आमचो तो तुयें हॉस्पिटल आनी हे जाता तितले बेगीन जावचें तुयें हॉस्पिटल आनी तशेंच हे हिल कटिंग जे स्पेसिफीक आमी एक थोडे सर्वे नंबर आमी तांकां दिवपाक आहा ते स्थानीक हांगाले लोकल हांगाले MLA आसा आनी लोकल MLA तसोच हेल्थ म्हणजे हेल्थ मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाक आनी तिनूय मिनिस्टरां हे दोनूय मिनिस्टरांक प्लस आमच्या MLA एक मेमोरंडम दिवचो एक ग्रामसभेन आमी ठराव घेतलो. तर त्यानुसार आमी आयज आमची पंचायतीची टीम घेवन आमी हाका मेळ्ळे पण MLA सराक एक रिक्वेस्ट केली की हेंच्यांनी भितर इंटरवेन जावचें आनी जे दोंगर भाग आसात स्पेशली हांगा जुनस ह्या भागात तशेंच आस्कावाडा जे मोर्जे कनेक्टेड आहात हे दोंगर अति प्रमाण जाल्लेले आहात आनी जायते दोंगर थंयसर कापणी सुरू आसा. सो हांगासर कशें जाता विशय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट एक टॅक्निकल क्लियरन्स दिता त्या आदाराचेर ते पंचायतीन येतात आनी आमकां एक स्पेसिफीक टायम आसा 30 डेजा भितर ते डिस्पोज करचे पडटा. पळय आमी चडशे केसीस आमी जेन्ना रिजेक्ट करता तेन्ना BDO ताका विदीन पिरियड ऑफ एका म्हयन्या भितर ताका डायरेक्शन दिता आनी ते डायरेक्शन दिता कशें सेक्रेटरीक दिता 4 दिसां भितर ताका परमिशनां दिवची म्हणून. सो पंचायतीच्या निदर्शनान परतून ते येयना गोश्टी म्हणजे आयज ही पंचायत आसून पंचायतीक पावर कांयच ना. जो टॅक्निकल क्लियरन्स जो मेन मुद्दो आसा हो TCP डिपार्टमेंटान आसा आनी तो प्लानिंग करता आनी तो त्या प्रमाणे तांकां थंयसर विलास बांदपाक दिता. आयच्या तुमी निवेदन दिल्या उपरांत जे तुमचे डिस्कशन जालें त्या डिस्कशनान MLAन कितें सांगलां? MLAन एश्युअर्ड केला की हे सदर मेमोरंडम घेवन पंचायतीक घेवन ते CMA पर्यंत वयतले म्हणून आनी जो विशय आहा पळय तो CMA पर्यंत मांडया म्हणून. आनी सेकंड तेणी जो मांद्रे कॉन्स्टिट्युशन जितले पंचायती आहात सगळ्या पंचायतीक तो आफयता म्हणटा सर आनी एक बरो तेचेर एक डिस्कशन करया. जो TCP डिपार्टमेंट हो जो प्लानिंग करता आनी जे टॅक्निकल क्लियरन्स दिता सो त्या डिपार्टमेंटा कडेन खंय तरी एक आमकां एक फूल स्टॉप करपाची गरज आसा आनी जे सर्टन सर्वे नंबर आसात जे गांवांनी हिल एरिया आहात ते सर्वे नंबर तेंच्या पर्यंत आमी एक मांडचे की ह्या सर्वे नंबरार डेवलप करपाक दिवपाचे ना म्हणून पंचायतीक विश्वासान घेवचे. नाजाल्यार जर TCP डिपार्टमेंट आयकत ना जाल्यार आमी एक हायकोर्टान वचपाची आमी पूर्ण तयारीन आसा. Watch on Herald TV.